Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Indrayani, MPM 2240225. Di sini saya akan menjawab soal spesialis problem tugas akuntansi keuangan lanjutan. Laporan laba rugi PT Rapid pada kantor pusat. Keterangan penjualan 300.000, retur penjualan minus 40.000, diskon penjualan minus 20.000, penjualan bersih 240.000, harga pokok penjualan, persediaan awal 80.000, pembelian bersih 210.000, persediaan akhir minus 55.000, harga pokok penjualan 235.000. Laba kotor 5.000, biaya transportasi minus 10.000, biaya lainnya minus 50.000, total biaya operasional minus 60.000, laba rugi bersih minus 55.000. Laporan laba rugi kantor cabang. Keterangan penjualan 90.000, retur penjualan minus 2.500, diskon penjualan minus 2.500, penjualan bersih 85.000, harga pokok penjualan, persediaan awal 24.500, pembelian bersih 25.000, pengiriman dari pusat 40.000, persediaan akhir minus 26.000, harga pokok penjualan 63.500, laba kotor 21.500, biaya transportasi minus 5.000, biaya lainnya minus 20.000, total biaya operasional minus 25.000, laba rugi bersih minus 3.500. 3. Jurnal penutup PT Rapid periode berakhir 31 Desember 2011 kantor pusat. Tanggal 31 Desember penjualan 300.000 kredit, retur penjualan 40.000 debit, diskon penjualan 20.000 debit, ikhtisar laba rugi 240.000 di debit. 31 Desember 2011 ikhtisar laba rugi 235.000 di debit, harga pokok penjualan 235.000 di kredit. 31 Desember 2011 ikhtisar laba rugi 60 di debit, biaya transportasi 10.000 di kredit, biaya lainnya 50.000 di kredit. 31 Desember 2011 modal 55.000 di debit, ikhtisar laba rugi 55.000 di kredit. 2. Laporan keuangan gabungan periode berakhir 31 Desember 2011. Keterangan penjualan kantor pusat 300.000, kantor cabang 90.000, jumlah gabungan 390.000, retur penjualan 40.000, kantor cabang 2.500, jumlah gabungan 42.500, diskon penjualan 20.000, kantor cabang 2.500, jumlah gabungan 22.500, penjualan bersih kantor pusat 240.000, kantor cabang 85.000, jumlah gabungan 325.000, harga pokok penjualan atau HPP, persediaan awal kantor pusat 80.000, kantor cabang 24.500, jumlah gabungan 140.500, pembelian bersih kantor pusat 210, kantor cabang 25.000, jumlah gabungan 235.000, pengiriman dari pusat kantor pusat yang ada, kantor cabang 40.000, jumlah gabungan 40.000, persediaan akhir kantor pusat 55.000, kantor cabang 26.000, jumlah gabungan 81.000, harga pokok penjualan kantor pusat 235.000, kantor cabang 63.500, jumlah gabungan 298.500, laba kotor kantor pusat 5.000, kantor cabang 21.500, jumlah gabungan 26.500, biaya transportasi kantor pusat
10.000, kantor cabang 5.000, jumlah gabungan 15.000, biaya lainnya kantor pusat 50.000, kantor cabang 20.000, jumlah gabungan 70.000, total biaya operasional biaya pusat 60.000, biaya cabang 25.000, jumlah gabungan 85.000, laba rugi bersih kantor pusat 55.000, kantor cabang 3.500, jumlah gabungan 58.500. Jurnal penutup PT Rapid kantor cabang tanggal 31 Desember 2011, penjualan 90.000 di kredit, retur penjualan 2.500 di debit, diskon penjualan 2.500 di debit, ikhtisar laba rugi 85.000 di debit. 31 Desember 2011, ikhtisar laba rugi 63.500 di debit, harga pokok penjualan 63.500 di kredit. 31 Desember 2011, ikhtisar laba rugi 25.000 di debit, biaya transportasi 5.000 di kredit, biaya lainnya 20.000 di kredit. 31 Desember 2011, modal 3.500 di debit, ikhtisar laba rugi 3.500 di kredit. Soal luar PT Makam. 1. Jurnal yang diperlukan oleh kantor cabang dan kantor pusat. 1. Kantor pusat tanggal 31 Desember 2011, debit persediaan barang dagangan 24.200.000, kredit pembelian 24.200.000. 31 Desember 2011, debit perlengkapan 380, kredit beban perlengkapan 380. 31 Desember 2011, debit beban dibayar di muka 350, kredit beban operasional 350. 31 Desember 2011, debit beban yang masih harus dibayar 260, kredit utang usaha 260. 31 Desember 2011, debit beban penyusutan 85.000, kredit akumulasi penyusutan 85.000. Jurnal kantor cabang tanggal 31 Desember 2011, debit persediaan barang dagangan 14.600.000, kredit pembelian 14.600.000. 31 Desember 2011, perlengkapan 300, kredit beban perlengkapan 300. 31 Desember 2011, debit beban dibayar di muka 120, kredit beban operasional 120. 31 Desember 2011, beban yang masih harus dibayar 105.000, kredit utang usaha 105.000. 31 Desember 2011, debit beban penyusutan 36.000, kredit akumulasi penyusutan 36.000. 31 Desember 2011, debit biaya asuransi 20, kredit utang usaha 220.000. 3. Jurnal penutupan kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat tanggal 31 Desember 2011, debit pendapatan 44.850.000, kredit ikhtisar laba rugi 44.850.000. 31 Desember 2011, ikhtisar laba rugi 59.400. Beban iklan kredit 2.850.000, beban sewa 2.700.000, beban gaji dan komisi 4.250.000, beban penjualan lain-lain 4.200.000, beban umum lain-lain 6.200.000, beban penyusutan 85.000, beban perlengkapan 380, beban operasional 350. 31 Desember 2011, debit ikhtisar laba rugi 3.250, kredit laba ditahan 3.250.
Jurnal penutup kantor cabang tanggal 31 Desember 2011, debit pendapatan 20 juta, kredit ikhtisar laba rugi 20 juta, 31 Desember 2011 ikhtisar laba rugi 11 juta 981, beban kredit, beban iklan 1.300.000, beban sewa 1.100.000, beban gaji dan komisi 2 juta, beban penjualan lain-lain 3.500.000, beban umum lain-lain 3 juta, beban penyusutan 36, beban perlengkapan 300, beban operasional 120, biaya asuransi 220. 31 Desember 2011, debit ikhtisar laba rugi 8.900.000, kredit laba ditahan 8.900.000. 1. Jurnal yang diperlukan di kantor pusat dan kantor cabang. Untuk transaksi kantor cabang menyetor uang sebesar 3.500.000 yang belum dicatat di buku kantor pusat. Debit cash home office 3.500.000, kredit cash brand office 3.500.000. 2. Transaksi pusat membayar biaya reservasi mobil kantor cabang sebesar 1.250.000 yang belum dicatat di buku kantor cabang. Debit operating expense home office 1.250.000, kredit cash home office 1.250.000. 3. Transaksi kantor pusat menyerahkan uang tunai 750 kepada salah seorang suplai kantor cabang sebagai pelunas sebagai hutang kantor cabang yang belum diketahui oleh cabang. Debit akun payable branch office 750, kredit cash home office 750. 4. Transaksi kantor cabang mengembalikan barang dagangan yang rusak ke kantor pusat sebesar 3.750 yang berasal dari pengiriman tahun 2010. Debit merchandise inventory brand office 3.750, kredit merchandise inventory home office 3.750. 5. Transaksi koreksi laba cabang, laba seharusnya 7.500.000 namun salah dicatat sebagai 5.700.000 di kantor pusat. Debit retained earning home office 1.800.000, kredit sales brand office 1.800.000. Saldo rekening kantor pusat dan kantor cabang yang benar. Rekening cash home office 9.280.000, brand office 4.300.000, akun receivable home office 1.150, brand office 3.250, merchandise inventory home office 2.250, brand office 400.000, fixed asset home office 10.150, brand office 7 juta, accumulated depreciation home office 1.350, brand office 700.000, purchase home office 7.250, brand office 1.250, shipment for home office 6.600.000, brand office 4.500.000, operating expense home office 2.800.000, brand office 7.500.000, sales home office 13.200.000, brand office 8.700.000, retained earning home office 4.800.000, brand office nggak ada. Total liabilities and equities home office 29.570.000, brand office 23.500.000. Laporan keuangan kantor cabang, kantor pusat, dan laporan gabungan. 1. Laporan keuangan home office. Rekening aktiva cash 9.220,
Akun receivable 1.150.000, merchandise inventory 2.500.000, fixed asset 10.150.000, accumulated depreciation 1.350.000, jumlah aktiva 24.320.000. Kewajiban akun payable 1.820.000, bond payable 5.500.000, jumlah kewajiban 7.320.000. Ekuitas capital stock 20 juta, retained earning 4.800.000, jumlah ekuitas 24.800.000, total liability dan equity 32.120.000. Kedua, laporan keuangan branch office atau kantor cabang, rekening aktiva cash 4.300.000, akun receivable 3.250.000, merchandise inventory 400.000, fixed asset 7 juta, accumulated depreciation 700, jumlah aktiva 15.650. Kewajiban akun payable 1.200.000, bond payable 13.250, jumlah kewajiban 14.450, jumlah ekuitas sales 8.700.000, jumlah ekuitas 8.700.000, total liability dan equity 23.500.000. 3. Laporan keuangan gabungan, rekening aktiva cash 13.520.000, akun receivable 4.400.000, merchandise inventory 2.900.000, fixed asset 17.150.000, jumlah aktiva 37.970. Kewajiban akun payable 3.020.000, bond payable 18.750, jumlah kewajiban 21.770. Ekuitas capital stock 20 juta, retained earning 13.500.000, jumlah ekuitas 33.500.000, total liability dan equity 55.270. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.